हरिओम फ्रेंड्स ओडिया ऑनलाइन चैनल आपको स्वागत। आज भिडियोटी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग भिडियो अटे। ए भिडियोटी आपको निश्चिंत ही खूब कम आसो। ए भिडियोटी को निश्चिंत रूप शेष पर्यटन देखूँ। ये भिडियोटी रही आपणकर भाग्य कौन लिखिं भगवान ईश्वर आपणकर भाग्य कौन लिखिं। आपण दुईटी मंदार फूल देखुं। एमध्य बाछंतु गोटे मंदार फूल ता सहित गोटे संख्या रही 1 और 2। आपड़ ये दुईटी मध्य कौन संख्या को बाछिपारे। आपन को जो संख्याटी भल लगी कि आपन को यही दुईटी मंदार फूल मध्य जो मंदार फूलटी पसंद आसी से मंदार फूलटी बाछंतु। देखंतु आपणकर भाग्यचक्र कौन कहूँ। यही भिडियोटी प्रश्न भविष्य पर आधारित। यही भिडियो आप आगुरी बहुत देखिं किंतु यही भिडियो आपण भविष्य को नहीं आम आउ कि नुआ रहस्य खोलू। तो ये भिडियोटी को निश्चिंत रूप शेष पर्यटन देखूँ। ये भिडियोटी आपणकर बहुत किसी प्रश्नर उत्तर रही। आपड़ जो प्रश्न पर भिडियोटी को देखुं जदि आप कौन भी चिंतार अच्छा धनजनित चिंता परिवार में कौन प्रकार समस्या लगी रही दाम्पत्य जीवन कलह स्वास्थ्य ठीक रोना आपणकर कौन प्रकार किसी समस्या रोचे तो ये भिडियोटी आपण ये भिडियोटी आप शेष पर्यटन देखूँ। मझिरू स्किप करूँ ना। तेबे गोटे कथार ध्यान रखिए कि आप जो मंदार फूलटी को बाछिबे बा जो मंदार फूलटी आपंकर पसंद आसो ताहारी उपर कहुवा कथा गुड़ी को आप शुणवे। बाकी मंदार फूलर देखार आवश्यकता कौन ना। एवं ए भिडियोटी जब आपको भल लगे लाइक टे कर सहित अन्य विशेषकर सांग निश्चिंत शेयर करूँ। समस्त को निश्चिंत रूप भिडियोटी बहुत ही भल लगे। तो ये आसतु आ डेरी नक आरंभ करवा प्रश्न भविष्य पर आउ एक भिडियो देखूँ। आपण दुईटी फूल देखुं। गोटे हलदिया रंगर फूल एवं गोटे नाली रंगर प्रतीक। हलदिया रंग जहाँकि आनंदर सूचक होता है, नाली रंग लवर सूचक होता है। तो ये दुईटी मध्य समानता बहुत रही। हलदिया रंग गंभीर होता, नाली रंग विपदर संकेत विचार करा जाए। प्रत्येकटी क्षेत्र विषय आप चिंता करी आप बाछंतु गोटे फूल ताहा कहब आपण विषय। तो आपण किसी समय रही आप बाछंतु गोटे फूल एवं जानतु यह नहीं आपणकर भविष्य। तो प्रथम आसन जाना जदि आप हलदिया रंगटी को बाछिंट हलदिया रंगर फूलटी को मंदार फूलटी को बाछिंट 1 नंबर टी को बाछिंट तो ताहा कौन कहूँ आपणकर भाग्य विषय। देखो आप बर्तमान व्यग्रमन हो प्रश्नर आश्रय नहीं जहाँ आपण निमंते बर्तमान बहु शुभ समय आसीगला। प्रायतः आपण लगी दुखर समय अतीत हो जाइए। समस्त व्याकुलता दूर हो। ए समस्त आपण जातकर मंददशा प्रभाव होता एथजोग आप बहु मंदफल भोग कर सारे रोगर पड़ बहु अर्थ व्यय कर सारे। आपणकर समस्त गृह उपकरण प्रायतः नष्ट हो जाउची। किछि कारण न थाई आपण विपद में पड़ जाउचंती। सम्मान हराई आपण आज बड़ दुश्चिंतार पड़ते। दोष न थाई लोक आपण को दोषी करुचंती। भूल न थाई मध्य सांग मैंने आपठारू दूरे जाउचंती। उद्धार बा ऋण जहाँ आपण करथिले ताहा सुझुआरे कष्ट हेउथिला। सबकिछि वर्तमान ठीक हो जिवो। आगो को समय आपण पे बहुत ही भल आसुअछि। आपण वर्तमान आपणकर इष्ट देवंकर पूजार व्यवस्था करंतु। पूर्व जन्मर कृतफल हुए तो आपन को ए जन्म रे बहुत कष्ट देउछि तथापि से फलभोग आपण लगी आहुरी अनेक दिन भोग करिया पड़ी पारे। ताहार निराकरण निमंते लक्ष्मी नारायण पूजा करंतु। ब्राह्मण 5 जन को खाइबा को दियंतु। दान किछि करंतु। ता सहित आपणकर पिता को निजर इच्छा बल रे शांति दियंतु। उपरोक्त शांति विधान लगी देवादेवी पूजा रे लगी पड़ंतु। निश्चय दुख भोग करुचंती। एबे तो आउ चिंता करंतु नाही। आगु को आपण बहुत ही भल समय आसुअछि। आपण ठार दूरे जाइथवा मित्र माने बंधु माने सहयोगी माने पुणी पाखक फेरी आसबे। ऑफिस रे जहाँ भी किसी समस्या भी चलुअछि ताहा आगु को ही ठीक हो जिवो। मित्र शक्ति वृद्धि पाइब। शत्रु माने पराजय हेबे। आपण जहाँ भी चिंता करिवे सेतिर आपण सफलता लाभ करिवे। तेबे गोटे कथा आपण ध्यान रखंतु कि आपण ए कथाटी को भाबि नियंतु कि आपण प्रायतः कथा कथार मिछ कहवाक लगी जाइछन्ति। आगुरु आपण एपरि मिछ कहु नथिले किंतु प्रतिटी कथार मिछ कहवा एपरि आपणकर देहसुआ हो गलानी। आपण मिछ कहवाक डरु नाहंती किंतु एही कुअभ्यास को आपण दूरे दियंतु। नहीं तो आपण जीवन में केवे भी सफल हो पारिबे नाही।
ତ ଏହି କଥାକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ବଜରଙ୍ଗବଲି। ତ ଯଦି ଆପଣ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ କରୁଥାନ୍ତି ଏବଂ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥାଏ ତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ହନୁମାନ ଆପଣ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ, ଯଦି ଆପଣ ନାଲି ରଙ୍ଗର ମନ୍ଦାର ଫୁଲଟିକୁ ଆପଣ ବାଛିଛନ୍ତି, 2 ନମ୍ବର ସଂଖ୍ୟାଟିକୁ ବାଛିଛନ୍ତି, ତ ତାହା କ'ଣ କହୁଛି ଆପଣଙ୍କ ବିଷୟରେ? କ'ଣ ରହିବ ଏହି ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ? ଆଗାମୀ ଜୀବନ କିପରି ରହିବ ସବୁକିଛି ଜାଣିବା। ଆପଣ ଯାହା ପ୍ରଶ୍ନ ମନ ମଧ୍ୟରେ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି ତାହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ହିଁ ଉନ୍ନତ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟରୁ ପାପ ଫଳମାନ ଦୂର ହୋଇ ଶୁଭ ଫଳର ଆଗମନର ବେଳ ଆସିଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ ବ୍ୟବହାର ଭୋଗ କରୁଛନ୍ତି ତାହା ସମୟାନୁକ୍ରମେ କମିଯିବ। ଧର୍ମଭାବ ଜାଗ୍ରତ ହେବ। ଅର୍ଥ ବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ଉନ୍ନତି ଆସିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୁଙ୍କର ଫଳ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆପଣଙ୍କ ମନ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରବଳ ଆତଙ୍କ ଦେଖାଦେଇଛି। ଅହେତୁକ ଭୟରେ ଆପଣ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ମାନସିକ ସ୍ମୃତିହୀନତା ଦେଖାଦେଉଛି। ଆପଣ କୋଷ୍ଠକାଠିନ୍ୟ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଚିନ୍ତିତ ଅଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନରେ ବହୁ କଷ୍ଟ ସମୟ ପହଞ୍ଚିଥିଲା। ଦୁଷ୍ଟ ଗ୍ରହମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକର ଦୁଃସ୍ଥାନମାନଙ୍କରେ ଥାଇ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁ କଷ୍ଟ ଭୋଗାଇଛନ୍ତି। ଆପଣ ଆୟଠାରୁ ବ୍ୟୟ ବିଶେଷ ଭାବେ ହାନି ହେଲା। ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ସେଥିରେ ସଫଳତା ପାଇପାରୁନଥିଲେ। ଆପଣଙ୍କର ପରିଶ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ସେଥିରେ କିଛି ଲାଭ ମିଳୁନଥିଲା। ବହୁତ ତ ପରିଶ୍ରମ କରୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଲାଭ କମ୍ ରହୁଥିଲା। ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା ସତ୍ତ୍ୱେ ଆପଣ ଚାକିରି ହେଉ ବା କୌଣସି କର୍ମସଂସ୍ଥାନରେ ପ୍ରମୋସନ୍ ଆଦି ପାଇପାରୁନଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହିସବୁ ଯାହା ବି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଥିଲା ତାହା ସବୁ ଦୂର ହେବାକୁ ଆଉ ସମୟ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ପ୍ରାୟତଃ ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବର ରହୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଆପଣ ନିଜେ ବିଚାର କରି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଚିଡ଼ିଚିଡ଼ା ସ୍ୱଭାବ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ ମିତ୍ରଟିଏ ଦୂରେଇ ଯାଇଛି ବା ପ୍ରିୟ ସାଥୀ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ସଠିକ୍ ଭାବରେ ଚାଲୁନାହିଁ। ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟରେ ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ କି ଆପଣଙ୍କର ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେତେଟା ଭଲ ଚାଲୁନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆଗକୁ ଆଉ ଏପରି ସ୍ଥିତି ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ବହୁତ ହିଁ ଭଲ ଆସିଯିବ। ଏଣିକି ଆପଣ ଶାନ୍ତିରେ ବିଶ୍ରାମ କରିବେ। ଧନ ମିଳିବ, ହେଲେ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ହୋଇପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ଅଗ୍ରସର ହେଉଛନ୍ତି ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରିବା ସମୟରେ ଟିକେ ଦେଖିଚାହିଁ କରନ୍ତୁ। ଭାଗ୍ୟର ଉନ୍ନତି ସମୟ ଖୁବ୍ ନିକଟରେ, ହେଲେ ତାହା ମଧ୍ୟ ସାମାନ୍ୟ ବିଳମ୍ବ ଘଟାଉଅଛି। ଆଉ କିଛି ଦିନ ରହିଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଭାଗ୍ୟ ଉଦୟ ପାଇଁ। ନିକଟରେ, ଅତି ନିକଟରେ ହିଁ ଆପଣ ଜଣେ ବନ୍ଧୁଙ୍କର ସହଯୋଗରେ ଆପଣ ବହୁତ ଜୀବନରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବେ। ସେହି ବନ୍ଧୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ବିଶେଷ ଲାଭବାନ ପାଇବେ। ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ତ 7 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଦେବାଦେବୀ ମନ୍ଦିରରେ ଭୋଜ ନୀତି କରନ୍ତୁ, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ଦୁଃଖ ଦରିଦ୍ରଙ୍କୁ କିଛି ଖାଦ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଦାନ କରନ୍ତୁ ବା ମନ୍ଦିରରେ କିଛି ସେବା ଦିଅନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟିଏ ଦୁର୍ଗୁଣ ରହୁଅଛି, ଯାହାକି ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାମକୁ ଡେରିରେ କରିଥାନ୍ତି। ଯେଉଁ କାମ ଏବେ କରିବାର କଥା ତାକୁ ଆପଣ ଟାଳି ଦେଇଥାନ୍ତି। ଆପଣ ଏହି ଖରାପ ଗୁଣ ଯୋଗୁଁ ଆପଣ ଜୀବନରେ ବହୁତ ପଛକୁ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଆପଣ ସେହି ସମୟରେ ତାହା କରିନାହାନ୍ତି। ଏ କଥାଟିକୁ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ବିଚାର କରିନିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୂପେ ଏହି କଥାଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ସତ୍ୟ ପ୍ରତିପାଦିତ ହେବ। ତ ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କିଛି ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ତ ଆଗକୁ ଏଥିପ୍ରତି ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ଏପରି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଗତିର ପଥରେ ବାଧା ଆଣିବ। ଯାହା ବି ଶୁଭ ସମୟ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆସୁଅଛି ତାହାର ଲାଭ ଉଠାନ୍ତୁ। ବସି ରୁହନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା କରିବାର ଅଛି ଏବେ ହିଁ କରିନିଅନ୍ତୁ। ଯାହା ଭଲ ଲାଗୁଛି ତାକୁ କରିନିଅନ୍ତୁ। କେବେ ବି ପଛଘୁଞ୍ଚା ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ବା ଟାଳନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଏହି ଗୋଟିଏ ଗୁଣ ପ୍ରତି ଆପଣ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ତା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଇଷ୍ଟଦେବ ହେଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୌଣସି ବି ରୂପ, ତାହା କୃଷ୍ଣ ହୋଇଥାନ୍ତୁ, ଜଗତରନାଥ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ହୋଇଥାନ୍ତୁ ବା ଶ୍ରୀରାମଚନ୍ଦ୍ର। ଏହି 3 ଠାକୁର ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଠାକୁରଙ୍କୁ ଆପଣ ଇଷ୍ଟ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କର ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା ଆପଣଙ୍କୁ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଫଳପ୍ରାପ୍ତି କରାଇବ। ତ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ମନକୁ ପାଇଥାଏ ଏବଂ ଏଥିରେ କିଛି ସତ୍ୟତା ଲାଗୁଅଛି ତ ଆପଣ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ବା ଜୟ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଅବଶ୍ୟ ଟାଇପ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନାହାନ୍ତି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବୁ ତାହା ଆପଣ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ।